हेलो एवरीवन वेलकम बाय मिनी ब्लॉग जय जगन्नाथ केମିତି ଅଛି ତାପରେ ମାନେ ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଶୀତ ପଡ଼ୁଛି ବାବାରେ ବାବା କହିହେବନି ତ ଏଇଟା ଆମର ଚୂଡ଼ାମୁଣି ଯେଉଁଠି ଟଲର ଯାଏ ମାଛ ସବୁ ଧରନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି ଜଷ୍ଟ ଯାଉଥିଲି ଡ୍ୟୁଟି ତ ସେଇଠି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟେ କରିଦେଲି ତ ଗଲା ବାଟରେ ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି ତାପରେ ସେଇଠି ଦୋକାନରୁ ଯେହେତୁ କାଶ ହେଉଥିଲା ତ ଭିକ୍ସ ଦୁଇଟା ନେଇଗଲି ତ ଭିକ୍ସ ଟିକେ ଖାଇକି ତଣ୍ଟିଟା ପୁରା ସାଫ୍ କରିଦେବି ସେଇଥିପାଇଁ दुकान पुणी फेरी आसली बापा जो रेट्रे शीत पड़ुची शीत कथा तो कही नरे कि शीत प्रबल प्रबल पड़ुची जमी शीत मो धर भाई से टाइप शीत ही पड़ुची भाई सेमती ट्राक्टर तेल सरी जाता लोक पिला को नहीं आसिले ट्राक्टर तेल नापी तेल नहीं से पिला को लेकिन मुझे पुणी बाहरी गली ड्यूटी गलापर जाठी ट्राक्टर तेल भरा गला तेल भरा सारा मत प्रबल शीत लगुला मु कहली जे कि मत शीत लगुच मोपाई किसी कर तो सी कौन कला ना काठ सब जहाँ थिला भांगिला भांगिकी सब जावाई रेडी करूला काठ सब भांगला निआ जाली जहाँ गरम खाली टिके जी भी रक्षा मिलला बहुत भल मिलला तो भल लगे मत।